Shalom, bienvenidos. Vamos a leer ahora la Perashá Shoftim de esta semana, Jueces. Comienza diciendo así: Shoftim, Beyotrim, Titen Leja, Bechol Sheareja, Asher, Hashem Elokeja, Noten Leja, Eshibteja, Be Shaftu, Eta'am, Mishpat Tzedek. Vas a poner jueces y policías en todos los portales, de todos los lugares donde Akadosh Baruj Hu, Hashem Elokeja, Valle Elokeja, te da a ti para asentarte en ellas, y van a juzgar al pueblo con un juicio justo, y no vas a desviar el juicio. En esta perashá leemos Tamim Tie im Hashem Elokeja. Cuenta que en Rav Suye, el Hasid, el querido Rav Suye, él preguntaba cómo se hace Teshuvá en Elul. La misma palabra Teshuvá te trae la respuesta. Teshuvá son las iniciales de 5 versículos. El primero es este de la perashá de esta semana: Tamim Tie im Hashem Elokeja. Sincero, íntegro vas a ser con Akadosh Baruj Hu, con Havaya Elokeja, tu Dios. Teshuvá, Shin, Shivite Hashem lenegdi tamid. Puse a Hashem frente a mí siempre. Tav Shim Vav, Ve'ahavta lereaja kamoja, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Tav Shim Vav Bet, Bechol drajeja da'eu, en todos tus caminos conócelo a Kadosh Baruj Hu. Tav Shim Vav Bet Hei, Atzne Alechet im Hashem Elokeja, caminarás modesto, caminarás con humildad con Hashem Elokeja. Y esta primera parte, esta primera letra de la Teshuvá, del arrepentimiento, es justamente el trabajo que tenemos que hacer en este mes de Elul. Teshuvá es retornar a Kadosh Baruj Hu. El rey está en el campo, él se acerca a nosotros para que retornemos a él. Está accesible. ¿Y qué le tenemos que pedir? Él está abierto para todo. Tenemos que pedirle que nos ayude a hacer el Teshuvá. La Teshuvá se hace con estos consejos de Rabbi Suye. ¿Qué quiere decir Teshuvá? Dice Hasidut. Cuando nosotros cumplimos las mitzvot, esas mitzvot son 365 negativas, pero hay 248 positivas. 248 son los miembros del cuerpo. Shalom, shalom. Como les decía, estamos en esta perashá Shoftim, y vamos a leer la perashá en el Beit HaKnesset. Hablamos acerca de la Teshuvá, que el rey está en el campo y nos extiende su mano para que nos acerquemos y le pidamos lo que necesitamos. Llama ahí en el campo, el rey está contento, nos recibe con rostro sonriente y le decimos: queremos acercarnos a vos. ¿Cómo podemos hacer para acercarnos a vos? Ayúdame. Y él dijo: toda la vitalidad viene de mi esencia infinita y yo creo todo. Yo soy el creador, yo soy el que te da la fuerza y la energía para triunfar. Cuando nosotros triunfamos es porque cumplimos los preceptos de Hashem. También Tie Hashem Elokeja, dice la perashá de la semana. Serás íntegro con la Mijail, Avaye Elokeja. La parte oculta, la esencia infinita de Dios, el nombre Avaye. La esencia, la luz infinita, Ein Sof. Y por otro lado está Elokeja, que es la naturaleza, la energía que se inviste. Entonces, cuando aquello que es la esencia de Dios se transforme en lo que es natural para nosotros, entonces ese va a ser el punto de la unión. ¿Cómo se hace? Cada uno de nuestros órganos corresponde a una mitzvah. Tenemos 248 órganos. ¿Y de dónde viene la energía para vitalizar nuestros órganos del cuerpo?
el cumplimiento de las mitzvot, porque esas 248 mitzvot corresponden, dice el Zohar, al Hebrei Amalca, a los órganos del rey. Esos órganos del rey se conectan a través de las mitzvot con nuestros órganos y se produce un descenso, un fluir de esa energía hacia nosotros, y a su vez nosotros hacemos un despertar de abajo hacia arriba y le devolvemos esa luz, y entonces ese feedback hace que se incremente la luz que baja y la luz que sube, y entonces esa es la verdadera conexión, el fluir, cuando fluye la energía. Cuando fluye mejor todavía, cuando esa energía que compartimos con los reyes la utilizamos para compartir a todos los demás, a toda la gente, y para revelar esa energía, y también hay en todas las cosas, en todas las criaturas, en toda esa realidad. Ese es el trabajo que tenemos en el mes de Elul. Anil Erodive Doy Dili, yo soy para mi amado y mi amado es para mí, que representa justamente esta condición a través de las mitzvot, las buenas acciones. אוקיי. עד איפה קוראים? שיר נוסנות, לא? ברוך הוא אדוני מבורך. ברוך אתה לכל אשר בחר בנו ונתנו תורתו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. אמן. שבטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך אשר אדוני אלוהיך ונישא לך לשפטיך ושפטו עשר משפט צדק לא יסתה משפט לא יסקר פונים ולא יסיקח שחד כי השחד יעבר עיניך חכמים ויסלב דברי צדיקים צדק צדק תרדוף למען תחיה וירשת את הארץ אשר אדוני אלוהיך ניתן לו. ברוך אתה אדוני לכל אשר נתנו ונותן וחיי עולם נתן בתוכנו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. Este cuento de la Torah representa la corona que nosotros le tenemos a Kadosh Baruj Hu. Representa la voluntad, el placer, la fe revelada del nombre Havaya en Elohim, en nuestras acciones físicas, nuestras emociones, nuestros pensamientos. ברכו את אדוני המבורך, ברוך אדוני מבורך עולם הבית, ברוך אתה אדוני אלינו וכל העם אשר בחר בנו כל העמים תאמנו לתורתו, ברוך אתה אדוני נותן התורה. אמן. לא יסיתה לך אשר כל עצי מזבח אדוני אלוהיך אשר תעשה לו ולא יסכים לך מצבו אשר שונא אדוני אלוהיך לא יסבח לאדוני אלוהיך אשר בושה אשר יבוא עמום כל דבר כי יעבס אדוני אלוהיך הוא כי מוצא בקרבך באחת שעורך אשר אדוני אלוהיך נישאין לך איש או אישו אשר יעשה שורה בעיני אדוני אלוהיך לעבור בסוי וילך ויעבד אלוהים אחרים וישתחו להם ולשמש אוי ליורח לכל צבוע השמיים אשר לא הציביסי סוגד לך ושמותו דורשתו היטב והנה אמס נוכן הדבר נססו התועבו עזיז בישראל ויצאסו אסו ישעוי אסו ישועי אשר עשו אסו דבור הזה אל שעורך אסו אישו סקרתום ובונים ומייסו על פי שניים עדים או על פי שניים עדים שלושה עדים יומס המייס לא יומס על פי עד אחד יד או עדים תהיה בוי וראשונו להמיסוי יד כל אום ואחרינו וירתור מקרבך תיפולי ממך דבר למשפט בין דום לדום בין דין לדין ובין נגע לא נגע דברי ריבויס מי שעורך וקמתו והוליסו אל המקום אשר יבחר אדוני אלוהיך בוי ובוסו אל הכהנים הלווים ואל השופט אשר יהיה ביומים ההם ודורשתו והגידו לך איס דבר המשפט ועושיסו על פי הדבר אשר יגידו לך מן המקום ההוא אשר יבחר אדוני ושמרתו לעשות כחיל אשר יראוך. Прекрасно.
ברוך אתה אדוני אלוהינו בכל העולם שנתנו תורת האמת בחיי עולם אתה בתוכנו ברוך אתה אדוני נותן התורה. הזכרתם יד. תגידי, עמוד אליהו חיים. חיים. מי שבערך יסורו וסביבו וסבו נבנים הרוב. ברוך הוא אדינו ים וירוך, ברוך אדינו ים וירוך לעילום ועד, ברוך אתה אדינו אלוהינו מלך העולם, אשר בוחר בנו מכל העמים ונשאנו אסתירוסה, ברוך אתה אדינו ניסן התורה. אמן. על פי התורה אשר ירוך ועל המשפט אשר ימולכו תעשה לא יססו מן הדבר אשר יגידו לך ימין ושמאל ואוי איש אשר יעשה בזדוי לבלתי שמוע אל הכהן לבלתי שמוע אל הכהן אוי מד לשורש השומש אדינו אליך אל השופט ומייסו איש אהוב ירתור עם ישראל וכולם ישמעו ויראו ולא יזידון עד. ברוך אתה אדינו אלוהינו מלך העולם אשר נעשנו תעשה מזבח יעלום נוטה בסוכנו ברוך אתה אדינו ניסן התורה. גרטל יסגדל ויסקדש שמי רבו מוד יברוך ירוסה וימליך מלכוסה ויצמח פורקונה ויקורב משיחה וחיי חולנו ימכו נחי דכל בית ישראל בעגול ובזמן קורב עם רומי ושמי רבו בורח כולם ולמעלה לסבורי בכתב ויספור בישרימום ויסנסי ויסלור ויסלו ויסלול שמי דקודשה בריחו לאילו מכל ברכוסו ושירוסו ושבחוסו ונחמוסו ואמירון ועולמו ואמרו עומי. Esta es la Torah que conoce frente al pueblo de Israel, la Torah que Dios le dio. En esta Torah que estamos leyendo ahora de poner jueces en todos tus portales, eso no es algo simplemente del pasado, sino que en la Torah, en este capítulo 16 del libro de Devarim para Yoshoftim, en el verso 5 comienza diciendo que hay que sacar a esa persona que corrompe al pueblo, a esa mujer que hace idolatría, aquello que está mal frente a los ojos de Dios, y van a ser extirpados de tu pueblo. Con 2 testigos o con 3 se va a decretar la pena de muerte. Pero ¿quién la va a decretar? Los testigos juran bajo pena de recibir ellos el castigo de lo que están diciendo es de verdad. Pero los que deciden eso, dice la Torah en el verso 8, y cuando no sepas qué hacer, cuando tengas un problema judicial, cuando tengas una duda en tu vida, un aspecto jurídico, vas a ir a los portales de la ciudad y vas a ir al Cohen, al sacerdote, al levita, al juez que va a haber en esos días donde vivas, y le vas a explicar a él, le vas a decir lo que te pasa y ellos van a dar el juicio correcto. Hay mucha gente hoy en día que le dice quién le dio el permiso al hombre Amén.
Entonces nos dice, si vas a consultar, vas a hacer el juicio frente a los jueces, y aquellos que dicen quién le dio el permiso a los jueces, a los rabinos de Israel para decidir, bueno, aquí está la prueba, la Torah. Akadosh Baruj Hu le dijo a Moshe que nombre jueces y que esos jueces a su vez nombren sus herederos, sus alumnos, sus descendientes espirituales y físicos, para que el pueblo sepa a quién preguntar y cómo conducirse. Y no solamente eso, también dice que vas a hacer exactamente lo que ellos te dicen, vas a hacer exactamente lo que la Torah determina, y vas a temer a Dios y vas a cumplirlo. Y aquellas personas que se desvían a derecha e izquierda, aquellos que hacen cosas contrarias a lo que está determinado en el juicio, que no escuchan al Cohen, no escuchan al levita, no escuchan al juez que determinó la justicia, entonces esa persona tiene que ser muerta. Y vas a eliminar el mal de dentro de Israel. Y todo el pueblo escuchó y temió y no se desviaron más. Gran enseñanza, ¿no? Esto es Torah literal. Aquellos que no creen en los rabinos, bueno, también la Torah literal te dice que hay que seguir lo que dicen los rabinos, porque ellos tienen el poder, saben lo que quiere Hashem. Besrat Hashem, que tengas una hermosa semana, Shabbat Shalom. Decíamos que el mazal de este mes de Elul es Betulá. Betulá significa virgen. Y justamente para poder hacer teshuvá, para acercarnos a Kadosh Baruj Hu, tenemos que acercarnos a ese punto interior que tenemos en el centro del corazón, el punto interior del alma, que es virgen, que no tiene contaminación, no es mancillado por las cosas de este mundo, y desde allí entonces acercarnos a Kadosh Baruj Hu. Y para hacer eso entonces tenemos que refinar las cualidades de nuestra psiquis a través de las vestimentas, el pensamiento y la obra y la acción, y así podremos refinar las sefirot y las emociones y los atributos que hay dentro de ella, que es la luz interior que hay dentro de los recipientes de la sefirot, y de esa manera conectarnos con los órganos del rey. Ahora vamos a escuchar la perashá y vamos a seguir meditando acerca de cosas muy importantes, como por ejemplo, quién le dio el permiso a los rabinos y a los jueces para determinar la ley. Muchos lo preguntan, ¿no? Ahora te contesto. יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעילום ועד. יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעילום ועד. יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעילום ועד.